استفعلوا كرنعات عالم كوينكم تكتاتلنا زلكم كبراتن كبرانن تكتاتلتنا كمي توعلو نلومي 16 سنة 2018 عام تمرز حزنا معبالتاتنهم فلما قند نطبتات أنا كم حدا بهرتنيا تجراوي ربحة تجراي أب ديمقراطية فيدرالية وسرعة إثيوبيا يزرقاقز إلى إزام من قبله جنرال صادقان قبرتساي قليصم حوحات أب سلسة سراوي تجراي دما بكل تخفي لهم يمزور الجنرال صادقان حوحات بفان نقنا بالشعبية تدقفنا بعدي سابان تزعتون زرقاقز وربحة لن قبله تسميعهم سرعة بلتقنا تجارب وعلم نخواقو أب أدباباي صاوعي تقريبهم بخالي مداين تجراي بخل بمعصاون قدود قفا خمزلو بمثال نزل على بروباغندا بمسرح منسينا بعدي سابان كالوت كبابيتات نخحز جبر بلتقنا مع أخلات معقر يدالو لخبل حوحات كسيسون أمريكا ناب تجراي لو كم تسددن سعود عرب حمشت تجارب موت مقطعن زولون كالوتن أكلات حستات نايم كسام ودات أمسانا نحصل حب خبرنا الدم أنا كم حدا بهرتنيا تجراوي ربحة تجراي أب ديمقراطية فيدرالية سرعة إثيوبيا يزرقاقز إلى إزام من قبله جنرال صادقان قبرتساي قليصم حوحات أب سلسة سراوي تجراي دما كل تخفيلهم يمزولو جنرال صادقان حوحات بفان نخونه بالشعبية تدقفنا بعدي سابان تزعتون زرقاقز ربحة لن قبله تسميعهم مثل TBS تلفزيون صانحي زقورو جنرال صادقان قبرتساي أو واناون بوليتيكاون قدات تجراي إثيوبيان إيرتران بمدساس متكلي زبالوهم حسابات العلم بزعبا منجس فيدرالن سرعت بلصقنا نخينخو كتنقاو زترأيو جنرال صادقان تجراي تدحن اب هلاو إثيوبيا مخانا زغلصلو منገዲ ንብዙሓት ዘዘራርብ ኮይነሎም ትግራይ ኣብ ህላው ኢትዮጵያ ትድሕን ዝበሉ ጀነራል ጻድቃን ግና ብኻሊእ ገጽ ድማ ንባዕለይ ከም ሓደ ትግራዋይ ናሽናሊስት ገይረ ዘርኢ ብምባል ነንባዕሎም ዝዋቅዑ ሓሳባት እዮም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእን ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ንምንጻልን ሰርሕ ዘሎ ስርዓት ድማ መንግስት ፌደራል እንተወዲቁ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ክገድእ ብምባል ሓጭ ጨምሉም መንግስት ፌደራል ንኸይወድቕ በመስጋእ ክከላኸሉ ዝፈተኑ እንትኾኑ መንግስት ፌደራል እንተዝወድቕውን ናይ ትግራይ ነገር ዝሞተ ነገር ወይ ድማ ዴድ ኢንድ ይኽብሉ ተሰሚዖም ስርዓታት ኢትዮጵያ ብብርኪ ሃገር ዝተዋህለለ ሃፍቲ ተጠቂሞም ደይኮኑን እዮም ንትግራይ ጽንተት ዝፈጸሙ እዚ ዓቕሚ ተተበቲኑ ትግራይ ብኸመይ ክትጉዳእ ትኽእል ዝብል ሕቶ መልዓል መኹለስ ምልፋዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ኢድ ብልጽግና ካብ ዝርከቡ ጀነራል ጻድቃንን መሰሎምን ግና ካሊእ ክትጽበ ኣይትኽእልን ይብሉ ወሃብ ትርኢቶም ካሊእ ብዛዕባ ሕወሓት ሻዕብያን ፋኖን ዝፈጠርዎ ጽምዶ መልኪቶም ኣብ ዝሃወር ኢቶም ሕወሓት ኣብ ሰለስተ ተመቂሉ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ብምባል ክልቲኦም ሓይልታት ንመንግስት ፌደራል ናይ ምውዳቕ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ገሊጾም ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ምስ ፋኖውን ተጸሚዶም ሻዕብያውን ሓጊዝዎም ቤኒሻንጉልን ሓጊዞሞም ጋምቤላውን ሓጊዞሞም ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ዓፋር እጉግመውን ሓጊዞሞም እዞም ካፍቲ ዝኣራረይዎም ዘሎ ኣራርዮም ኢሳያስ እውን ሓጊዝዎም እንተዝመፁ أنا بقلتي كم زي لما تسمون زعوت وأنا قري لين إلى إزام بدبر سين زمرح جندم ما حقاون الزيولو بقيتاچو زمرح سمرتن بقعش قداي زمرح ولدن جن كأحقاو ينزخون والدابتات كلهم حوحات يوم زوالو خينهم اتيام مغلا زل حوحات من وينو وراسن ونان وعلي بريتريا غير وخولو ونيحتم سراوي تجراي TDF TPF انت بهاي لعاب كل التخمس تمقلا نمسا منجس فيدرال نموقع عام خمس يولن بمموقات حوحات بشعبيان فان انت حاجي زناب عدي سابان تزعتكم تقبل نتيولن بمبال زسمر نجر كم زي فيلو امناتهم قليز نشعبية دقاقيمهم زلعلو جنرال صادقان كاب مس شعبية ودخدخ زبل بحق منجستن وعلي بريتوريان مس زراخبنا منجس فيدرال مرخاو كم زمورسون قدمينا وعدي سوا مخادم ونقليصهم ومبارم حابيرهم جنرال صادقان قبرت ساي اوان ورار تقراي مس بلصقنا استلافن الشعبية خيقتلهم كاب عدي سابانا تقراي بمخاد نابرخاوت يوم منبرن كاب تقراوينت ኢትዮጵያውነት ከም ዘቀድሙ ዝገልጹ ገለ ወሃብ ትርኢቶም ናይዚ መረጋገጽ ድማ ሕዝውን ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ምስ ፈጠረም ከይቀትሎም ፈሪሖም ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝሓደሙ ይሙግቱም እን ጀነራል ጻድቃን ኢትዮጵያውነት ወይ ሞት ይብሉም እን ጀነራል ጻድቃን ኢትዮጵያውነት ወይ ሞት ይወልምበር ሰበስልጣን ብልጽግና ግና ተጋሩ ተደሊኹም ተጨርገዱ ካብ ዝብሉስ ዓመታት ሓሊፍዎም እዮም አሰራር ህገ መንግስት አለ በዛ ሂዱ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው
ስርዓት ብልጽግና ተጋሩ በዓለም ንኽዋጉ ኣብ ኣደባባይ ጻውዒት ተቐሪቡ ብኻልእ መዳይኒ ትግራይ ብኹሉ ብምዕጻውን ግዱድ ግፋ ከም ዘሎ ብምሳልን ዝለዓለ ፕሮፓጋንዳ ብምስራሕ መንእሰይ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ንኽውሕዝ ዝገበረ ብልጽግና ማእኸላት መዐጎር የዳለሎ ክብል ህወሓት ከሲሱ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ብዝፈጠሮ ዕፅዋን ክባን ብርኪ ዝበለ መንእሰይ ካብ ዓዱ ንኽወፅእ ምግዳዱ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ኣዋጅ ስዒቡ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ወተሃደራዊ ግፋ ድማ ብዝለዓለ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ብልጽግና ተደጊፉ መንእሰይ ትግራይ ካብ ዓዱ ብበዝሒ ንኽወፅእ ይግደድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ወፂኦም እዮም ብልጽግና ሰራዊቱን ድሩዓትን ናብ ወሰን ትግራይ ምጽጉዑን ደብደባት ድሮን ምጅማሩን ስዒቡ ድማ ስጋኣት ኩናት ሓዲርዎም ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቁፅሪ ዝኣቱ ትግራዋይ እናወሰኸ ከም ዝመፀ ተረጋጊጹ እዩ ነዚ ስዒቡ ዋላ እኳ በቢግዚኡ ብምኽንያት መንነቱ ጥራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝእሰር ትግራዋይ እንተነበረ ሕዚ ግና ንሞይኑ ማዕኸላት መዐጎርን ክዳለወሉ ብተጋሩ ደገፍቲ ብልጽግና ከይተረፈ ጻውዒት ይቐርበሎም በዚ እውን ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝኸዱ መዕቆብ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ይዳለው ከም ዘለው ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ ብፍላይ ኣብ ሰሚት ሲኤምሲን ደብረ ዘይትን መዕቆብ ማእኸላት ቅድም ክብል ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ሕዚ እውን ኣብ ምኻድ ዘለው ዝተዳለወ ኮይኑ ዕላማ ምድላው ናይተን ማእኸላት ድማ ብልጽግና ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ንኸካይዶን ዝሓስቦ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ንትግራይ ክዋግኡ ተሓሲቡ ምዃኑ ተፈሊጡ ናብ ኣዲስ ኣበባ በቢግዚኡ ዝእሰሩ መናእሰይ እውን ገንዘብ ዘለዎም ብገንዘብ ንኽወፁ እንትትግበሩ ገንዘብ ዘይብሎም ድማ ናብ ኣዋሽ ከም ዝውሰዱን ካብኡ ድማ ናብቲ ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዝፅምብርዎን ንምርጋፅ ተኻኢዱ እዩ ህወሓት ብልጽግና ማእኸላት መዐጎር የዳለሎ ክብል ኣብቲ ጉዳይ ርእይትኡ ሂቡ ኣሎም ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣይተ ሚካኤል ገዶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ህፁፅ ሓበሬታ ንህዝብና ብዝብል ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይን ተጋሩን ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ መናእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ ናብ ማእኸል ሃገር ክስደዱን ትግራይ ሰብ ኣልቦ ክትከውን ብኣቢላ ክትዳኸምን ክትፈራርስን ምግባር ኢሎም ብከምዚ ዝበለ ስትራቴጂ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ክዕውት ይሓስብ ዘሎ ዝበሉቶም ወሃቢ ቃል ሓደ መንእሰይ ዘይብላ ድኽምትን ዓርሳ ዘይትከላኸልን ትግራይ ብምፍጣር ኣብ ትግራይ ኩናት ብምውላዕ ብቐሊሉ ክትበታተን ምኽኣል እንትትከውን እቲ ካልኣይ ድማ ብዝተፈላለየ ሽርሕን ምልዓልን መንእሰይ ናብ ማእኸል ዓዲ ምስከደም ብሰንኪ ፖለቲካ ዝተፈናቐሉ ንምሕጋዝ ብዝብል ማዓስከራት ወይ ድማ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ ይስርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም ዕላማኦም ስርዓት ብልጽግና ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ሓገዛት ክረክብ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ማዓስከራት ወይ ድማ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ ዝተኣከበ ትግራዋይ መንእሰይ ብምግዳድ ናብ ተዓሊም ማእኸላት ብምእታው ኣንጻር ትግራይን ተጋርን ክዋግኡ ንምግባር ብዕቱ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣይተ ሚካኤሎም እዚ ናይ ብልጽግና ሓደገኛ ስትራቴጂ ክዕውት ድማ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክሒዶም ካብ ትግራይ ከዲዖም ዝኸዱ ቅዩማት ደለይቲ ስልጣን ቀጢን ትእዛዝ ተዋሂቦም ምንቅስቃስ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤሎም ኣብዚ ሰሙን ብጌጋ ናብ ዓፋር ዝኸዱ ወገናትና ብስፍሓት ንዓዶም ይምለሱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ጉጅለ ብሄራዊ ጥልመት ድማ ኮማንዶ ኣመሪቕና ብዝብል ዓፋር ዘርእዮም ዘለዉ ዕሸላት መናእሰይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገፊፎም ዘምጽዎም ምዃኖም ተረጋጊጹ ኣሎ ኢሎም ስለዚ ሕድሕድ ስድራ ትግራይ እዚ ናይ ብልጽግናን ጉጅለ ክሕደትን ጥልመት ሓደገኛ ሽርሒ ጽባሕ ንግሆ ተጣዒስካ ናብ ዘይትምለሱ ሓደጋ ዘእትን ውላድ ካብ ዘይምልከቶምን ዘይፈልጥውን ኣጀንዳን እናተገደዱ ህይወቶም ክስኡኑ ዝገብር እዩ እሞ ደቅኻ ብጥንቃቐ ክትኣልና ብምንም ዓይነት ውሕስና ዘይብሉ ምናልባት እውን እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ዓዲ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝገደደ ማእኸል ኩናት ናይ ምዃኑ ሓደጋ ዘሎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ደቅኻ ካብ ዓዶም ከይወፁ ክትቃለስ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ስርዓት ብልጽግና ተጋሩ ባዕሎም ንኽዳመዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝጀመሮ ሕቡእ ስትራቴጂ ሕዚ ናብ ኣደባባይ ወፂእዎ ኣሎም ኣዛዚ እዚ ማእኸል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ዘውዱ በላይን ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤን ኣብዚ ሰሙን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እውን ናይዚ መረጋገፂ እዩ ተጋሩ ባዕልና ንባዕልና ክንዋጋእ የብልናን ይብሉ ዝበለ ጀነራል ዘውዱ በላይ ንምንታይ ዘይዋግኡ ንሕና ዶ ንዋጋእ ኣለናን ብምባል እቶም ዓፋር ዝተወደበ ዕጡቕ ሓይሊ ነዚ ዕላማ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከቡ ተጋሩ ፖለቲካዊ ውግናኹም ከየስድዕኩም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ኮይንኩም ንምቅላስ ተዳለዉ ክትብል ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ ሀራ መሬቶችን እንዲመለሱ ምንድን ነው የሚሏቸው ትግራዋይ የሆነ እንዴት ትግራዋይ ይመታል አንድነታችን ነው መጠበቂያ ምን ማለት ነው ትግራዋይ የሆነ እርስ በርሱ አይመታታም ታዲያ ማንን ነው የሚመቱ በከተማችን የምትኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጦርነቱ በትግራይ ብሔርና በኢትዮጵያ መካከል ወይም ደግሞ በትግራይ ብሔርና በብልጽግና ፓርቲ መካከል ወይም በትግራይ ብሔርና በፌደራል መንግስት መካከል አይደለም ሰላማዊ መንገዶችን ሁሉ በእብሪተኝነት እምቢ ብሎ የግድ ወደ ጦርነት በገፋን በህዋት ቡድን መካከል ነው ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን በፍጹም በብሔር ራሳችሁን ወደ ሌላ መንገድ
ሳትወስዱት ሳትቆዝሙ ሌላ ጥርጣሬ ሳይገባቸው ከመንግስት ጎን በመቆም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቻችሁ ጎን በመቆም ይሄንን የእኩይ ተግባር እንድትታገሉ ራሳችሁም ሀገራችሁንም ነፃ በማውጣት በኩል ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ እላለሁ። ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት ኣሜሪካ ጽባሕ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ከም ዝገሹ ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ኣረጋጊጾም። እዚ ስትራቴጂካዊ ዑደት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ኣመራርሓ ህወሓትን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ኣብ ዘለሉ ወሳኒ እዋን ምዃኑ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ኣቕልቦ ዝሰሓበ ይመስል። መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ዝተወሰኑ ኣኽረርቲ ዝበሎም መራሕቲ ህወሓት እገዳ ቪዛ ጉዕዞ ኣብ ዝገበረሉ ጽባሕ ብኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ትግራይ ክልእኽ ምዃኑ ምግላጹ ንብዙሓት ዘደመመ ጉዳይ ኮይነሎም። ዋሽንግተን እቲ ስጉምቲ ኣብቶም ሰላም ምርጋዕን እቲ ክልል ዕንቅፋት ኮይኖም ዝቆፀሮም ሰባት ጸጥን ምፍጣርን ኣተገባብራ ስምምዕ ሰላምን መንግስቲ ፌደራልን ምፍጻምን ምዃኑ ገሊጻ እያ። ህወሓት እቲ ውሳነ ኣብቲ ጉጉይ ሓቲት ተደሪኹ ዝተውሃቦ ብምባል ምንጻጋ ዝፍለጥ እዩ። እቲ እገዳ ቪዛ ምስ ተገበረ ድሕሪ ሂደት መዓልትታት ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ናብቲ ክልል ንምልኣኽ ዝወሰነ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዘለዎ ስክፍታን ተገዳስነትን ቀጥታዊ መርኣያ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቶም ዲፕሎማስኛታት ኣብዚ ሓጺርን ህጹጽን ዑደቶም ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ መቐለ ፊት ንፊት ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ዋላ እኳ እቲ ወግዓዊ ኣጀንዳ እንተዘይተገለጸ ቀንዲ ትኹረት ናይቲ ዘተ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ እገዳ ቪዛ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን እናተበላሸየ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ከምኡ እውን መጻኢ ፖለቲካዊ ዕፃ ክልል ትግራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ይሕብሩ። ዑደት ዲፕሎማስኛታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ወጥሪ ውዕል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምክያዱ ዋሽንግተን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ሓጓፍ ከተጽብብ ወይ ድማ ንመሪሕነት ህወሓት ናይ መወዳእታ መልእኽቲ መጠንቀቕታት ተመሓላልፍ ትፍትን ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ዋሽንግተን ብሓደ ወገን እገዳ ክትገብርን ከላ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት ንዘተ ምስዳዳ ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ጎነፅ ከይፍጠርን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብሓደጋ ንኸይኣቱን ዲፕሎማስያዊ ሚዛን ንምሕላው ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣካል ኮይኑ ይረአ። ውፅኢት እዚ ጉዕዞ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ንዝምድና ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብኸመይ ከም ዝጸልዎም ዝርአ ይኸውን። سعود عرب حموش تجار بموت كم زقصعت تفليتون كابتن منجس سعود عرب بموت قصع زفرد لهم العلي سان حموشتن مبزحت يوم تجار زخون إثيوبياويان لهم نجوه ساعات حدا حموش تجار خمس تقاتلوا زوج حبريتات أمريكتهم بزيون تام استرفوا أسرات أب كبيد تشنكن رعدن كم زركونا تجلس إركاب منجس إثيوبيا حدا شنشد شتميتن حمسان حموشتن بمهرات كل قومس منجس سعود عرب ترى رادي إيقان تبلم حزون تجارو كم إنساب جمر تسقيلهم يحن اللهم كلمة حدا سومن كابتم سان حموشتن موت استفردهم كل إثيوبياويان بهر أورما خمس تقنصلوا الذكرين كلمة أول سلسلة تجارب موت كم تقنصلوا الذكر كوينم منجس سعود عرب كسب قصنا وأزقت لهم زلوا على ملخص عن تخي عرفوا خون كم زغلي جلاس أمينستي إنترناشنال أبزوج حدش سبصاب منجس سعود عرب على ملخص حقتها سو أو مسلاتي تحس كم زلوا إذا على أنت خنا بنجسنا توسر عزم حدر منجس سعود عرب على ملخص حقتها أنت جزاء بوزو حير أن حزون تم استرفوا أبزغف مع جورتات موت صباي زلوا تجارو كل سب جمس نقرام بوزحاتي حتى لهم كورات خداتلتنا لايك شيرن سبسكرايب ناغوركم سلت كتاتولنا الزينا بمسغان نزي على الزحزنا يوم زيناتات نزيوم يمسل نيرم سلام جحنكم ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠኮ አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው አሰራር ህገ መንግስት አለ በዛ ሂዱ